Salam alaikum. اليوم باش نحكيو على les postes de transformation très haute tension, moyenne tension ولا بالاسم الجديد HTB HTA. donc في صافي نعرفوا اللي ال HTA هي في الالترناتيف هي التنسيون فوق ال1000 واقل من 50000 وال HTB فما فوق très haute tension. donc نعرفوا اللي البرودكسيون تاع الالكتريسيتي تصير في الموين تونسيون بعد الترانسبور يصير في التري هوت تونسيون ومن بعد الديستريبيوسيون تعاود تصير بالموين تونسيون. دونك فوالا هنا نجمو نشوفوا عندنا دو بيلون دو بيلون تري هوت تونسيون جايين في البوست هذايا. دونك البوست هذايا نلقاو في كل بلاصه بعد ما يصير الترانسبور بالتري هوت تونسيون كيما نعرفوا نطلعوا برشا في التونسيون باش الكورون ينقص باش لي بيرت تنقص. Donc نعرفوا اللي لي بيرت اكتيف مثلا في الامبيدونس du câble les pertes actifs هما 3RI au carré في التريفازي و réactifs هما 3L oméga I au carré. donc les pertes en fonction du courant c'est une parabole معناها I au carré. donc voilà ديما نقصوا le courant donc نطلعوا على الاخر في التنسيون. احنا مثلا في تونس عندنا par exemple 200 km نتاع du 400000 3000 km t'as du 225 000 et 2300 km t'as du 150 000 et environ 1500 km t'as 90 000. donc voilà. donc هنا par exemple هنا عندنا 110 000 لكن في تونس ما عندناش 110 000 عندنا 150 000. donc voilà خاطر هذه l'application بعد نحط لكم اللين في الديسكريبسيون دي application متشيك application éducatif voilà تاع تخليك تشوف les systèmes نتاع الترانسبور والديستريبيوسيون électrique. باهي دونك voilà هذا البوست de transformation. ديما tous les postes de transformation très haute tension moyenne tension كي كنلقاوهم par exemple تا واحد يقول علاش فما دو لين خاطر ان دي رول تاع لي بوست بخلاف ان هي لا ترانسفورماسيون هي زاد الانتركونيكسيون معناها انك انتركونيكسيون هذايا كيما المايو انتركونيكسيون et la transformation. donc ديما les postes هذوما نلقاو les travées par exemple départ ligne et les travées départ transfo. هنا عندنا 2 travées départ transfo 4 travées départ ligne fois 4. donc ديما نلقاو مصبوبين dans le même jeu de barre. هنا c'est un jeu de barre souple انظروا كيما الكابل ها هو الجو دو بار. donc les 6 travées نتاعنا الكلهم ها هو الجو دو بار. donc les 6 travées نتاعنا الكلنا مصبوبين dans le même jeu de barre. donc خلينا نشوفوا واش فما principalement في une travée départ ligne. donc نشوفوا واش فما principalement في une travée départ ligne ومن بعد نشوفوا واش فما principalement في une travée départ transfo. donc نشوفوا واش فما في une travée départ ligne. donc principalement واش فما. donc bien sûr اول حاجه نلقاوها في travée départ ligne bien sûr هما les sectionneurs. voilà هنا donc sectionneur هذوما موبيل معناها هذا هكا يدور هكا يتحل. donc le sectionneur. donc bien sûr le sectionneur ne se manœuvre jamais en charge. donc après le sectionneur on trouve un transformateur de courant. il nous donne une image du courant خاطر كيما تعرفوا في الhaute tension ما نقيسوش directement le courant كيما في الbasse tension نحطوا un ampèremètre en série. non نقيسوا à travers des transformateurs. هذا à travers un transformateur de courant donc يعطينا une image du courant. وهذا un transformateur de tension يعطينا une image de la tension. donc voilà. après on trouve le disjoncteur. هذايا شكلهم les disjoncteurs في l'haute tension هكاك يبداو les disjoncteurs في l'haute tension. à l'intérieur on a la chambre de coupure. توا في وقتنا بصفة عامة les chambres de coupure ولاو بال SF6. donc ثما des chambres de coupure à vide ثما اللي بالهواء ثما اللي بالزيت. donc علاش ولاو توا بال SF6 خاطر ال SF6 il a des propriétés diélectriques اقوى برشا من الهواء. donc بلغه اخرى يعزل خير برشا من الهواء في l'haute tension. donc les disjoncteurs SF6 من بين les avantages نتاعهم انهم اصغر برشا. les disjoncteurs اللي بالهواء تلقاهم كبار على الاخر ولا اللي بالزيت. donc voilà le coffret نتاع chaque disjoncteur. voilà. donc après le disjoncteur on retrouve un autre sectionneur. voilà un autre sectionneur et voilà le sectionneur هذا يتسكر. donc le jeu de barre هذايا يتربط بالجو de barre نتاع toute la يتربط بالجو de barre نتاع tout le poste. voilà. et بصفة عامة entre هنا مش ظاهر اما entre le sectionneur de ligne et نلقاو un sectionneur de mise à la terre بيناتهم un verrouillage mécanique معناها كي يبدا
تعرفوا l'étape الاخرانيه نتاع la consignation. L'étape الاخرانيه نتاع la consignation هي la mise à la terre et en court-circuit entre le sectionneur de ligne et le sectionneur de mise à la terre. Ça un verrouillage mécanique, donc يبدا هذا مسكر impossible يتحط le sectionneur de mise à la terre. بالعكس كي يتحل هذا نوليو نجموا نحطوا le sectionneur de mise à la terre بالعاني باش l'installation تاعنا تبدا à la terre كي نبداو نعملوا في la maintenance مثلا. Donc voilà, هذايا globalement la travée des parlines. هنا عندنا voilà une seule travée. Donc voilà. Donc نمشيو توا نشوفوا les travées des partensions كيما تفهمنا les 6 travées مصبوبين في الجو de barre dans tous les postes هكاكا. Les travées الكل تلقاهم مصبوبين dans le même jeu de barre. Et des fois نلقاو deux jeux de barre. Deux jeux de barre باش par exemple نجم je bascule كل شيء على l'autre jeu de barre مثال باش نعمل هنا des opérations de maintenance. Donc voilà, نشوفوا par exemple travée transfo à peu près il y a le même appareil, le sectionneur, le disjoncteur SF6, un autre sectionneur et voilà زايدة حاجة برك qui est le parafoudre. Et après on attaque le parafoudre يحمي contre les surtensions. Après on attaque le transformateur de puissance. Voilà, نجمو نشوفوا les isolateurs في le côté primaire أكبر برشا من les isolateurs في le côté secondaire. Bien sûr خاطر tout dépend de la tension, hein, bien sûr. Ici, on a 150 000 et ici 22 000. Voilà, qui m'a fait tout ce monjou de barche à 33 000. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, on peut remarquer les tamahnets des ventilateurs. Donc, là, les transformateurs, c'est un transformateur, système de refroidissement ONAF, huile naturelle, air forcé, puisque ça m'a des ventilateurs sur les côtés. Qui m'a des transformateurs ONAN, l'air n'est pas forcé, huile naturelle ou air naturel. Qui m'a OFAF, huile forcée, ça m'a trompé d'avoir fait zid. Des ventilateurs à l'ejneb, ils forcent le haut et bchi bardou zid. Donc voilà, le réservoir à l'huile, l'huile il sert à le refroidissement ou l'isolation, c'est l'isolation entre les enroulements. Voilà. Le transformateur يستحق هواء معناها الزيت نتاعو يلزم يتنفس اما الهواء يلزم يدخل باش حتى نعرفوا اللي ديما يبدا هنا على جناب يبدا ثم كيما الدبابز هكا ترانسبارونت يبداو معبين بحاجه تسمى اسيشور معناها كيما الحاجه تخلي الهواء يدخل من غير نداء دونك كي تتلون معناها كلاسيشور هذاك تلون كل بودر هي كي تتلون كيما دي غران كي تتلون يعرفوا معناها راهي تعبيت نداء يلزم يتبدل كلاسيشور. Donc voilà, le transformateur fait plein de, bien sûr, Huawei de Pradet fait plein de protections, qui maintenant protection mascuve, le transformateur il traite à la décale en plastique, ou le courant mais là je me retrouve un seul câble, le câble avec il fait un transformateur de courant, parce qu'il y a des défauts d'isolement, tout le n'afoli sert un défaut d'isolement ou par exemple un transformateur mal. Donc voilà, dans les postes de transformation, on a plusieurs transformateurs pour la mise en parallèle. La mise en parallèle a des conditions. Les conditions de la mise en parallèle, ils ont la même tension primaire, même tension secondaire, même indice horaire ou même groupe d'indices horaires et même tension de court-circuit. Donc les 4 conditions pour mettre en parallèle les transformateurs. Bien sûr, plusieurs transformateurs pour mettre en parallèle, on augmente la puissance apparente. Et on a des transformateurs, d'autres par exemple, on a 3, 2 martoutines en parallèle et un par exemple réserve. Fait pas mal de cas, on a des transformateurs de réserve. Voilà, donc je m'en coule sur le transformateur de puissance. Voilà, Psifam a fait des régleurs de charge. Donc le régleur de charge, c'est qui m'a un curseur, موجود في le primaire. Mais موجود في le primaire, il sert à كيفاش نقولوا régler la tension في السكوندير. معناها هو موجود في le primaire. Alors خاطر في le primaire le courant أقل puisque tension أعلى. Il sert à régler باش تقعد la tension plus ou moins constante في السكوندير. Même si le réseau THT مثال ماهيش constante. Donc le régleur de charge ونلقاو comme un tableau يبدا على الجنب وفيه un كيما المونجيلا معناها مع عقرب واحد. تبدا تعطينا البوزيشن تاع الريغلور دو شارج وينو. Donc voilà, le régleur de charge يبدا وينو. Donc voilà, هذايا اش نجم نقولوا. نعرفوا لي الترانسفورماتور بحكم فيه الزيت وكل شيء ثم ديما اون سوباب دو سيكوريتي باش كان لا قدر الله تصير بريسيون قويه نتاع الزيت يخرج هناك لو مايون فيبل وما يطرشقلناش لو ترانسفورماتور. فوالا هذا فيما يخص الترانسفورماتور. ابري في السكوندير نتاع لي ترانسفورماتور كيما
فما دي بروتيكسيون في البريمير من شيره تري هوت تونسيون، نلقاو دي بروتيكسيون زاده في السكوندير. تو تقول لي وينهم لي بروتيكسيون في السكوندير؟ لي بروتيكسيون في السكوندير ماهمش كيما في التي اش تي، معناها لي بروتيكسيون في الموين تونسيون ماهمش كيما في التي اش تي يتحطوا لبرا. نلقاو اعذر نشوفوا هنا لي فيل موين تونسيون، لي فيل موين تونسيون نشوفوهم يهبطوا تحت الارض، نجمو نشوفوا لي فيل موين تونسيون كيفاش يهبطوا تحت الارض. فوالا ابخي بعد ما يهبطوا تحت الارض لي فيل موين تونسيون يمشيو لي كابل موين تونسيون يمشيو في سال موين تونسيون. لا سال موين تونسيون هي اللي نلقاو فيها لي بروتيكسيون كوتي موين تونسيون. دونك فوالا نلقاو فوالا لي بروتيكسيون موين تونسيون نلقاوهم في دي سيلول. فوالا نجمو نلقاو دي ديجونكتور، نجمو نلقاو كوم ايسي دون لو كا دي فوزيبل. دونك ايسي فوالا عندنا بروتيكسيون بار فوزيبل. دونك la protection fait le moyen de tension, le relais, la protection de moyen, les condensateurs, méthode de compensation, les protections fait le moyen de tension, on a juste une salle qui fait quelque salle moyenne tension, on a chez le barra. Donc ici c'est les protections moyenne tension, secondaire on parle transformateur. Voilà. Après les protections, ici on a les protections. Voilà. Après les protections, on a les protections. Après les protections, ça y est, ça les protections, les câbles moyenne tension les voilà. Ici ou après il y a après هنا les départs par exemple هذا pour telle zone هذا pour telle zone هذا pour telle zone هذا pour telle zone par exemple. Voilà par exemple هنا les départs. Voilà ici c'est les départs moyenne tension. Tous les départs ici هنا. Voilà après bien sûr les حكينا توا على les départs moyenne tension والcommande تاع moyenne tension تصير هنا. Et après ثماش معناها l'appareillage هذا منين نتحكموا فيه bien sûr ثم une salle نتحكموا فيها du côté THT. Voilà, l'appareillage محطوط لبرا لكن la commande نتاعو تصير voilà في une salle de commande كيفنا كيكا. voilà. Donc voilà, هنخدينا فكرة globalement les postes de transformation ماشي يتكونوا هذوما les postes de transformation نلقاوهم في كل بلاصة، في كل بلاصة دي بوست من نوع هذوما يبداو موجودين في كل بلاصة بحذا كل مدينة دي فوا حتى بحذا المدن نلقاو برشا من les postes هذوما ils sont très importants. Voilà, donc كيما حكينا بعد ما تصير بعد ما التنسيون ولات في الموين تنسيون كيما حكينا، دونك بعد ما تخرج موين تنسيون الموين تنسيون هذيك تتفرق للبلايص الكل، باغ اكزومبل تتفرق المدينه كامله باغ اكزومبل. فوالا دونك ساعات حتى نجمو نلقاو مدينه عندها بليزيور من لي بوست هذوما. فوالا وتلقاه كل ديبار موين تنسيون ماشي المنطقه ومن بعد في المنطقه هذيك نلقاو ترانسفورماتور في كل حي ان ترانسفورماتور يزيد يهبط باش نلقاو الباس تنسيون اللي نخدموا بها في الديار. دونك ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.